kids, where are we going? Where are we going? To haircut to myself. To get a haircut? Yeah. How about Sammy? Are you gonna have a haircut, Sam? Huh? And You too? Oh no! boy. Come on! Marching! Look, and we walk candy. Oh, unsa daw? Candy. Are we here for the candy? Candy. No candy. Iubo na mo sige candy. Okay, On the side. Move a little forward. Watch your step. Yes. You want? Number 2. The baby one. Sa mga programa, talusang sulong ka bulutaan sa dandang karnihan na makita ay ng pwesto. Yan sulod sa pwede pure nga kaning baka ang inang baligya may gala, limpyo ba yung gayo, pure nga kaning baka. Mapalit niya sa dandang karnihan. Kung gusto mong mabaligya o baka, kanang laki ilang napalit din siya na nag-ihaw o babae nga baka. Tawagin lang ilang contact number 0917. Ryan. Basa? Dili man ka pwede ano. Dili, uy ba? Short man kayo na, oh. Say salamat.